nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika nazalelo nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazosala nyonso bayeba baoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika nazalelo si yo boyaki kosunga ngai nabundi ngai moko ti kolwa ekosala nga ngulu alors kobebisela ngai réputation te na lokuta na yo comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olio mituna milo ino question tuna ndena la kisayo secret na ngaye. Olio yo ina moninga sans raison yakandena la kisayo secret na ngaye. Olio yo kote langanda kwanganga tuna ndena la kisayo nzambe yambiye. Olio yo loba kengana simba kisi yakandena la kisayo secret baluka yeyo enzamba tombolinga lelo to bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo to batia bakalo yeyo enzamba bimisinga lelo to libote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo olio yo kosela ngai makambo kusana na la kisayo nzambe ya lula olio yo kende kotonga nga partout yakande na la kisayo orphelin na sunga olio yo bwakela ngai maladi yakande na la kisayo bangomba na mata olio yo panza libala moninga tuna ye ya la kisayo nzambe na ye baluka yeyo enzamba tomboli ye lelo balakela mabe yeyo tala nzamba tomboli ye lelo bafinga bayina yeyo kasi nzamba ponisenga lelo na libulu ya kufa yeyo nzamba bimisinga lelo na libulu ya fami yeyo. Okay, today's a happy day. It's one of our daughters Cynthia's wedding. It's a happy day for everyone. As you can see, she's over there doing her makeup. She's super excited and the day is about to start. So from here we'll go to the church, and from the church we'll do other things. Yes, Mama? So we are all of us. She has made us proud, the family, the church. This is the kind of children we want in the society. Those who doesn't bring embarrassment and shame, but happiness and joy. I'm glad for her. Amen. 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 Natelemi lelo liboswa ba mama na yekota tola oyo nzamba sali na yawa lelo liboso ya église nazali na témoignage à kopesa lazalo wa kufa ye tala nzamba sekwisi ye lelo Martimelo landa ye nzamba monisi ye natelemi lelo liboso ba papa na ye kodatola oyo nzamba sali Miami souhaitangi comprenez mon émotion na ye kodatola oyo nzamba sali. Jésus-Christ est fidèle. Look at how beautiful our daughter look. She looks so gorgeous, and today is her day. You can see there's no stress. She's happy, she's ready to go. Then I'm sure once Papa says I will see her, wow, this is wonderful. A beautiful girl. You see, she's happy with everything. Disappointment is not our option, but happiness. Ne? You love it, eh? Yes. Mama, how do you see? Very beautiful. Mwana nga liboso
oyo eza mpenza nini ya mama nyonso twasepela mpo mwana azala mwana oyo amontinga mpasi te ndezaka bana mosusu oyo alalaki lelo awa nde mwana nga okisinga soni te lo nalingaki donc esalami antoine na esengo makasi esengo makasi donc juna lelo nayebi te nakomisika nzambe napesi nzambe merci nzambe abandi donc akoma ntina suka donc mwana aleka na bisika oyo nga aleka te soki bamama ne nasukaki na libala donc ye aleka mpenza donc ngana ndenge aloba te donc nzambe azalaka na katikati na bango ekabola bangoakobaka ya mwana spe makasi kitoko onorenga makasi mwana onorenga makasi ntango kopapa nese bango ekote papa bazali soki bamonana donc apena esengo makasi mpona And you can see Mama, she's very emotional. She wants to cry. Keep the tears. You can see it's not the tear of sadness, the tear of joy. Yeah. balukana ba sacrifice luzizi la mangengenge tendance osuyango na pete omituna kata te ofuta lomea na nani eza pona kitoko eske eza pe pona bambongwe asali yo bolamu ebele. Yeah guys, today is finally the day. I'm so excited. I don't even know how to share my emotion. I have anxiety because stress level is up. But I thank God that I've reached this far and He made it possible. So yeah guys, this is step 1. I'm getting ready for church. And then hopefully I'll see you guys tonight. Ciao. Moninga Bali, Sepela, Moninga Bali, Sepela, Sepela, Sepela. Today not today. It's the day, guys. Tobali na mbongo. Moi c'est Tobali ici na mbongo. Cash. Money na talk. Vous allez transmettre ma cash. Double. Let's block it. Now we are looking at her. Oh, look at you. Oh my gosh. Fine babe. Fine baby. You look like chocolate there. What's up? Amen. Hallelujah. It's a wonderful day. Bamingi bakatani alonge nango abesi yo matondo ngabakizeli yo lisusu musique. Célébrez. Mais c'est très simple que ça. Dis tout simplement merci. Matondo. Expérience kutu koloba te nasituka boye promotion bayama na matiba niveau ekomisi bachange nga biro enga na matiba grade
banomenga kombo ebimi na journal officiel. Na beso matondo. At this point, I'm just having anxiety. I'm feeling stressed out. Not because I'm stressed out because I feel like things are gonna happen, gonna come out wrong. I just feel stressed out that I'm about to step on the aisle with the man of my dreams, with my best friend, the man that my childhood friend, the man that I grew up with, the man I've always wished to have. So it's an excitement, you know, and that excitement is turning into, it's a dream that it's actually coming into a reality. So I'm really happy and I thank God. If it was not for him, we wouldn't have come this far, because these days is a lot of care, but God has made it possible for us that we have come this far. So I'm grateful. Merci Jésus. Pour tout je dis merci. Quand je vois ma vie, j'ai seulement envie de dire que ta grâce me suffit. Mais où sont passés tous ces hommes qui m'avaient promis? Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Je fais des erreurs, tu connais. Quand toi tu promets, tu le fais. Tu n'es pas un menteur, tu es un appui pour le faire. Tu ne promets pas pour abandonner. Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Je fais des erreurs, tu connais. Quand c'est gâté, moi je perds mon ami. Goshen Peru Power. Goshen Peru Power. Goshen Peru Power. Tu restes avec moi, Seigneur, tu m'enseignes tes pensées. Oh, un star.
You look handsome. I wonder. You are really handsome guy. And then you see this guy. Ima, we are going slow. You see this guy. Somebody drive crazy. So now we are going to call Sita Center to come in. They will look here, my sister. Look here. The way you welcome Brother Dieu, the way you are going to welcome the lady must be more than. Hallelujah. Hallelujah. Let it is. Thank you.
Please, can you take your place? Take your place. At the door, I'm not asking you to sit. The guy there. I'm not asking you to sit. Please, may you stand up. May you stand up. We are continuing with our service. I will ask the owner to have a seat, please. And the entire church, we are going to close up our eyes. We are going to pray in the fulfillment of the word of God. Close your eyes wherever you are. We are going to pray. Heavenly Father God, we are in your mighty presence. Let your name be glorified. And we thank you for everything, Lord. We thank you for this opportunity. At the third part, God, we honor your name. And let the second one, God, let all the glory belong to you in the mighty name of Jesus. We pray, we say, Amen. Amen. Before we go further in the word of God, I will ask the worship team to lead us in a song when you and I we are preparing to come to give our offering. Before I call Papa to come forward, I want the entire church to fire the room. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? Are you ready? Can you give me one fire? Your fire is too weak. Attachez-vous à votre femme. Attach yourself to his wife. Comme il y a code le téléphone, c'est un danger. C'est comme il y a boum dans ma piste, c'est un danger. Hiding your phone, hiding your pin. On se cache les liens. You have mon argent, c'est votre argent. Money is your money. La joie, c'est votre joie. Joy is your joy. La paix, c'est votre paix. The peace is your peace. Votre maladie, c'est votre maladie. The sickness is your sickness. Ça va vous permettre la maladie. God can allow sickness to test your life. Ça va vous permettre God can test the crisis to test you. La Bible dit, the Bible says, Dieu a pris Israël. God took Israel. A dirigé Israël. He led Israel to the wilderness. Par son cœur. To test their hearts. Désert les appels. J'aimerais qu'on prie. I want us to pray avant de passer à la scène. Before to bless them. Nous allons demander aux hommes de Dieu. We are going to ask the men of God. Papa, nous allons entourer, prier les anciens. On va prier. I want you to come to surrender pour ces couples. To pray for this couple. Et après, je vais faire la cérémonie. And then I will bless them. Pour le succès. I have more than 2 minutes. C'est le moment solennel, un moment important. This is a very important moment. Je vais visiter ce couple après 10 ans. Voici réellement. I'll check them after 10 years to see if really Dieu merci has loved her. Une année, c'est très tôt. 1 year, it's too early. On peut vivre avec une personne. You can live with somebody. Et découvrir après 20 ans. And you discover that somebody after 20 years. C'est Dieu qui connaît notre intérieur. God knows the inside. Si c'était pour le matériel, if it was for material,
Nos foyers ne seraient pas heureux. Our household will not be Ce happy. n'est pas le matériel. It's not about material or finances. Quand vous aimez, It's when you quand love, Dieu est au centre, when God is in the c'est une center. relation triangulaire. It is a very triangular L'homme est là, la relationship. femme est là, The man is there, the woman is il y there, aura des God is problèmes there. de discussion, There des will be accrochages. problems, discussions. Mais vous allez voir que vous allez vous comprendre, vous allez vous You parler. will understand each other, forgive Il each n'y a pas other. un mariage sans combat. There is not any marriage Il without y a des without moments a fight. difficiles, même les hommes de Dieu ne sont pas Even épargnés. the men of God, Il y a des moments où tu ne there's sens pas ta sometimes femme. you don't feel your wife. Il y a des moments où ça There's passe. sometimes like it's Il y a des moments où tu veux lâcher. difficult that you want to Il y a des release. réalités. There's some Je ne realities. saurais pas les dire ici. I cannot tell you here. Si c'était une classe, If it was like a school, j'allais vomir les I choses. will run away from that school. Certaines réalités de ma vie. This is the reality of the Ce n'est marriage. pas une vie de la blague. It's not a life of a La joke. Bible dit ne prends pas la légère. I said, don't take it Un lightly. engagement sacré. A sacred engagement. Alléluia. Aujourd'hui, il y a le taux de divorce est très We élevé. have a lot of people divorcing Aussi pour les today. hommes de Dieu. Men of God as well. Beaucoup de couples Many couples, finissent dans les tribunaux. they are end up in Ils the ont courts. commencé à l'église. They start in the church. Maintenant, allez voir Now aux they tribunaux. go to the courts. Des dossiers. Lots of places. Dieu ne veut pas ça. God doesn't want Alors, this. quand vous voulez vous engager, When you want to engage yourself, ayez des garanties. you must have some Vous allez dire, guarantees. pasteur, il est bon, Yeah, it's good, mais tu ne connais pas. but you don't Il know. n'y a que Dieu qui connaît. Only God knows their hearts. Alléluia. Je vais demander, faire lever la famille de l'épouse. I want the family of the sister. Est-ce qu'on peut se lever? The church, can you just sit? I want the family of the sister, Cynthia. Si vous êtes là, If the family of Cynthia is here, levez-vous, faites signe. can you stand up? On applaudit le Seigneur. Let's give the Lord a hand of praise. Je voudrais poser une question à la famille. Qui est le responsable? Who is the responsible of the family? Parce qu'on a vu des mariages, We've seen marriages. il y a eu des montages, il y a eu des arrangements, There were some et arrangements. le pasteur est tombé victime. And the pastor was like a victim of that marriage. Non, No. je vais être sûr que I have to be sure sinon that je conseille. everything was paid. Otherwise, I would not La femme proceed. est une personne de valeur, il faut lui donner du poids. Pourquoi ne soyez pas You bon? can't take her for free. Les oracatées. No. Il faut quelque chose de ça. Something must be done. Amen. Je veux parler au responsable. I want to Si speak le pasteur me le permet, to the responsible of this sister. Est-ce qu'elle a d'autres intéressés? Was the Lobola money paid? Ou bien c'est lié à un arrangement? Vous dites oui? On acclame le Seigneur. Yes. C'est l'homme est sérieux. This man is very serious. I educate, I church pastor and God can. He knows that in this church pastor will not allow this. Alléluia. Est-ce que c'est lui le Messie? Ou bien c'est Is this the brother? le Messie? Is this the guy? Papa Dieu te bénisse. Moi j'ai maintenant 23 ans. Mais la route est longue. You see, the road is very long for you. Please. Pourquoi pas faire 40 ans? Why not spending 40 Comme years ces vieux prédicateurs. like this man? Pourquoi pas pouvoir suivre les belles exemples? Why not following good Pourquoi besoin de examples? babas na biso? Why we are tiring of our lives? Maman na stade tout à la match. I take my wife to watch something. Cinéma Yokota. Do we go to the cinema? Alléluia. Je ne travaille pas, I don't work. mais je me bats pour elle à I'm Zalabé. fighting for her to be. C'est ça le sens de mariage. This is the marriage. Je vais te capoter pour comment faire un acte. It's not like Ça n'existe pas. she's there to pay rent. L'homme paye la maison. The husband must pay Ça, the c'est le house. devoir de l'homme. The wife cannot pay the house for you. Les deux raisons obligées. She can complete the man, not pay your Son son rent argent, for c'est you. son argent. That's her money. Au Balakinga, You married me. prouvez que tu es un You homme. must prove that you are a man. Dieu peut prouver. You need to prove. Naïe, à ta salaire, Even if she doesn't have salary, but you must pay the rent. je demande à la famille de l'époux. Now the family of the husband is the family of the brother here. Levez-vous. Forget what's in find out.
she's the one. She's the lady. Maman, tu vois le génial. Maman, Maman is not growing old. She's still young. She's the lady now. Amen. Question à l'église. Now the question of the church. Est-ce que vous voyez les couples? Do you know this couple? Je demande au couple de se regarder en face. To the couple, Soyez what you are waiting for. Be patient. The one is very suffering. In a good way. Papa, on ne la voit pas très bien. Alors, tu vas procéder. On va demander à papa de donner. When I ask to dire merci, vous allez soulever le voile. I want you to unveil, remove that veil. Vous allez déclarer. I want you to declare those words spoken. Vous m'amenez le bac. Vous m'amenez le bac. Sont là. Papa, vous allez. I want you to take that ring. Je vais vous aider. Après, vous allez dire ce que vous allez dire. Moi, Dieu merci. Moi, Dieu merci. Je déclare, devant Dieu, devant Dieu, Before God, et devant tous les témoins, for all the witness, pour prendre la sœur Cynthia, take Cynthia comme mon épouse bien-aimée, as my beloved Je wife. te promets de t'aimer, de t'aider, te chérir, être en communion avec toi, afin de satisfaire tes besoins, en fonction de mes capacités, et d'être avec toi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Maintenant, tu as la liberté lorsque tu introduis 10 secondes. You can say everything you want. You can say anything you want. Courage. Take your time, say words to her. Amen, amen. Amen. Comment une prédication que le fait. Je t'aime au nom de Dieu, au nom I love you in the name of Jesus. de Nalinga ope na dolingo I bandana. love you. Ata bandeli mokili balasa. Even if the word I will always restarts, choose you. You are all in one. You are all in one. I love you so much. Nalatissio, I put to this ring pour les mères et pour les for the filles. best and Jusqu'à ce for que l'amour nous until the sépare. day we I separated. love you.
applaudissez, applaudissez. Mais là, c'est le tour de l'autre maman. Ma soeur Cynthia. Betadi. Je vais prononcer ça après moi. Moi, Cynthia Betadi. Je déclare devant Dieu et devant tous les témoins pour lui prendre Dieu merci comme mon époux bien-aimé. Je te promets de t'aimer, t'aider, te chérir et être en communion avec toi afin de satisfaire tes besoins en fonction de mes capacités et d'être avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si le défi I'm very grateful, and I don't really have much to say, but I would love to say thank you. Thank you to you for taking this road this far with me. It wouldn't have happened if you didn't stand out and stand firm. I promise you in front of everyone who's here, in front of my family, my church, in front of God, to promise to love you, to cherish you, to honor you, to always respect you. And I promise to value you above any other man. Yes, girl. I love you and I promise to always love you. I've got to wait this moment now. I was waiting for this moment now. Vous allez prouver que I want you to show par un simple baiser with a simple kiss. Même si ça fait 10 minutes, even a 10 minutes kiss, even 20 minutes kiss. Vous allez embrasser votre. I want you to kiss each other. Kiss your wife. Vous allez vous acheter. Vous allez m'assister, je vais. L'homme ne donne que ce qu'il a. The man gives only what he has. La paix que j'expérimente dans mon foyer. The peace that I have in my household. L'ambiance qui existe dans mes foyers. The joy that is in my household. La petite sagesse que tu m'as donnée pour gérer le foyer. Si j'ai béni, every couple that I've blessed, ils prospèrent. They are prospering. Que cela soit le cas. Let this be the case of this couple. Ils ont fait toutes les formalités en vertu du pouvoir qui est investi en moi. With the power that is in me, je déclare en me posant mes mains sur Cynthia et Dieu merci. Je les déclare, I declare them mari, husband et femme. Légalement mariés, legally married, spirituellement.
traditionnellement, traditionally, il n'y a rien qui va les réclamer. it's nothing will claim them back. Permet à Cynthia de concevoir. Allow them to have children. Permet à ce couple de prospérer. Allow them to be prosperous. Pas de divorce. No divorce. Pas de trouble. No trouble. Nous prions pour un foyer stable. We pray for a stable Un foyer qui expérimente la paix. A household will experience peace. Après 23 ans, je ne suis pas fatigué de mon épouse. After 23 years, I'm not tired of my wife. Je communique cet esprit à ce couple. I communicate this spirit to this Lorsqu'on le couple. verra, When they will see on them, verra que ce sont des jumeaux. they will say they are twins. La parfaite harmonie, The perfect harmony, l'esprit de prière, the spirit of prayer, la solidité dans leur foyer, strengthness in their la couple, stabilité matérielle et financière materially stable, et l'harmonie conjugale, and the couple qui harmony, est l'unité d'esprit et du cœur. which is a unity of spirit in the heart. Défendez-les contre les accusations du monde. Spare them from any accusation of the world. Et gardez-les contre les influences familiales. Keep them from any family Contre les influence. hôtels de deux familles. Keep them from any actors of the Je sais que family. cette institution est sous menace de l'ennemi. The marriage is a very Mais protégez cette enemy. institution. I protect Parce que this tu en es l'initiateur. because you are the one who instructed this. Préservez ce couple. Preserve Qu'il them. prospère. Let them prosper. Lorsqu'il y aura un conflit, When there will be a conflict, donne l'esprit de sagesse, give the spirit of donne wisdom, l'esprit d'amour the spirit of love, et l'esprit de and the compréhension. spirit of understanding. Que la colère ne dorme pas sur eux. Anger, not Que be on them. l'esprit de pardon The règne. spirit of forgiveness, La transparence, le transparency, dialogue permanent, permanent dialogue, la bague dans le cœur, in the heart, une bague invisible. invisible ring. Personne ne Nobody le ravisse de ta main. to take them Que from your personne ne hands. sait pas ce que toi tu as émis. Nobody must not do what they cannot allow. Et uni. This couple is Sous united l'autorité de votre under the parole. authority of your word. Il y a des témoins, des There hommes are de Dieu. witnesses made of L'église God. est témoin. They are here. Les anges sont The témoins. angels are Le here. ciel est témoin. Je vous déclare, I declare to you, fécond, be productive, sanctifié, be au sanctified nom puissant de in Jésus. the name of Jesus. Amen. 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 Tu rentres bien à la place. Je vais appeler mon pasteur. I'll call my pastor. Il va donner le certificat, un document He'll give you to the wedding certificate. qui vient de l'église. Ça va vous rappeler que vous avez été béni à That's l'église. to remind you that you got married in the Ne church. déçois pas l'église. Don't deceive the church. Ne déçois pas vos pasteurs. Don't deceive your pastor. Ne déçois pas ta femme et ton Don't mari. deceive your wife, your Ne husband. déçois pas les deux familles. Don't deceive your Ne family. déçois pas la marraine ou le Don't parrain. deceive your godparents. Suivez leur exemple. Follow the example. Alors avant que papa vienne, Before pastor on comes, veut aussi présenter les gens qui les ont accompagnés. I want to present the people who have Lorsqu'il y a un come problème here. qui vous dépasse, When there's a problem beyond you, les parents sont là, les parents all là. fathers Alors nous are allons dire à papa, We're going to tell you. levez le doigt que l'église applaudisse. Papa, les All enfants. father can lift up your hands. Pasteur Daniel. Pasteur Daniel, c'est mon collègue. Mon collègue Pasteur Daniel. It's my colleague pastor. Amen. Et maman pasteur, maman. Fanta. Fanta de Fanta. Il faut que tu montres le famille. C'est maman Fanta. On va demander maman Fanta. Maman Fanta, tu montres la l'église. Alléluia. Donc voilà vos parents. These are your Quand godparents. ça part, When things going tough, n'allez pas ailleurs. don't go outside. Donc il n'y a que le pasteur All et your un pastors qui and doit your de connaître godparents ce qui se passe. can advise you. Ils vont vous assister They dans le will conseil. help you with advices. N'allez pas ailleurs. Don't go outside. Donc voilà un peu pasteur, mon pasteur Pastor, vient. can you come? Il vient avec le certificat. You come with the certificates. Est-ce qu'on parle avec le cours? Can we give Jesus a hand of praise? Avant qu'on certifie, Before to give them this certificate, nous allons appeler à l'épouse de venir les signer dans le livre d'or. we are going to call
the wife to go and sign the book. She got a very wonderful signature. En tout cas, ça c'est merveilleux. Et nous appelons l'homme pour signer. Now, Dieu merci qu'elle signe. Vous êtes un président, veuillez vous mettre. Like this vertical. You take also other people. As a church, before God, we are confirming devant la famille de l'homme before the family of the man et devant la famille de la femme the family of the wife et devant tous les hommes de Dieu and before all the men of God et toute l'église and all the church. Que nous sacrifions, nous acceptons Cynthia Makina. We are accepting Cynthia Makina and Nancy Makina as a couple. As a Redeemed Church, le premier cadeau qui est plus que tous les cadeaux, the first gift which is above all gifts, que nous avons toujours donné beaucoup. We always give to the couple. Dès que vous avez un problème, when you have a problem, avant de partir ou soit de venir nous voir, before to come and see us the pastors, avant d'aller voir les parents, before going to see your godparents, premièrement, il faut consulter votre you constitution. need to consult your constitution, Ce qui est la Bible. the Bible. Il y a tous les conseils possibles. There are every advice in that the Bible.
Et quand vous n'allez pas bien retrouver votre solution, If you don't find your solution there, c'est par là que vous pouvez nous voir. then you can go to the pastors Ou soit voir les parents. or go to your godparents. C'est ça le cadeau que nous vous donnons. This is the gift the church is giving to you. Tant que l'Église, As a church, nous vous présentons we are presenting you le couple Dieu merci couple Makila Dieu merci Makila. au nom de Jésus. Put your hands together. batata bamama bandeko bopusana totombola yesu masiya na bakombo nyonso awa na se na bakombo nyonso awa na se yemba kombo yo nakomba minganga nakomba bakisi nakomba bakonzi na se na moye na bakombo nyonso awa na se yemba kombo yo yesu
bakristu kotambola tambola na yesu longo onde kotambola amen amen yesu tomba Alléluia. Et tombama, Yesu tombama na yo Likolo maladi, likolo kozanga ya tombama na yo Likolo bandoki, likolo kolela, shilo tombama na yo Oh Yesu tombama na yo Baba. Omosantu tombama likolo na nyonso totomboli tomboli tomboli kombo na Yesu totomboli yo likolo na nyonso shilo tombama yo fandi na nkebo otombama na yo mosantu mololo 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 tombola Yesu likolo na nyonso kapesaka yo makasi pema na bomoi bina na yo tolobi tembe sili kolo yesu alongi tomolaka misapi mibale signe ya victoire tembe esili kolo yesu alongi tembe esili kolo yesu alongi anyati satana nekulusu asu elonga apesi eklezia o tembe esili kolo yesu alongi o banguna balobaki lobaki